alaikum, hallo en hartlike welkom by Proe. Ek is Abidah Dixon, Mohamed en vandag kuier ek weer saam met Farzana Kumandan in haar kombuis. Weet julle, ek moet vir julle sê, ek hou daarvan wanneer ek hoor mense sit sommer hulle eie goedes bymekaar en dan kom dit so kwaai uit. Wel, my vriend het toe besluit nou sommer om 'n butter chicken en 'n biryani bymekaar te sit. En nou sê sy sommer dis 'n butter chicken biryani. Salaam alaikum. Alaikum salam met jou, Abidah. Butter chicken biryani. Okay, so hulle sê dat ons altyd die eerste keer vir alles. Eerste keer vir alles. Ja, en sy is nou regtig daai Hilda se klim uit, né, wat alles sommer so bymekaar gooi. Ja, en ek wil net gesê dat voor ons begin, kyk, ons matchy vandag. Kijk, waar en dan ek het hier raar gedinkie, né? Want ek sit met 'n kop seer. Ai, shame. Alright, Farzana, butter chicken, biryani. Wat het ons nog gou nodig vir dit? Okay, so butter chicken biryani is aan die Abidah. My kinders is mal oor butter chicken. Yes. Almal is mal oor butter chicken. Ja. My man is mal oor biryani. Okay. Toe het was een van die dae wanneer ek huis toe gekom het, hy huis toe gekom het en dit was, wat wil julle hê om te eet vanaand? En my kinders is butter chicken en my man is biryani. Okay. Nou dink ek, my butter chicken is klaar gemarinate, is klaar aan die gang, alles is in, wat nou? Toe dink ek, wat gebeur as ek alles by mekaar meng? Toe meng ek dit, toe maak ons ons eie concoction soos ons noem, 'n butter chicken biryani en bismillah, groot bismillah, alles by mekaar te kom en dis wat ek gaan vir julle wys vandag. Kyk op die listeners op wat ek my program usually gee op die radio, hulle het gesê hulle sukkel baie met rys en hulle sukkel baie met biryani. So die is 'n simplified, easy peasy version wat nie lank vat nie, simpel en vat baie gou. So dis wat ons probeer gaan doen vandag. So wat het ons gesê? Okay, so ons het 1 teelepel bori, 2 teelepels jeera, dis cumin, 2 teelepels kolchana, 2 teelepels tandoori spice. Die tandoori spice het 'n byt, so daar's niks chili powder in nie, maar ek het groen rissies met die vars, gemme en garlic gesit, en then 1 sachet tomato paste, 1 eetlepel sout, hy is hier in, maar 2 eetlepels suiker. Rede hoekom die tomatiepaste en ons gaan vars tomatie gebruik en dit gee gewoonlik 'n acidic bitter smaak, so die suiker maak hom net vat hy uit en dan 1 koppie yoghurt. It's plain yoghurt. Ek het double cream gebruik vandag because hy is romerig, but ja. So wat wil jy hê ek maak veel met my aardappel? Okay, so dis die prep. So ons gaan die marinate en dan gaan die Abidah asseblief vir my daai sny. Ek skil en dan in die half en dan weer in die half en dan in kwarts. Okay, en dan die Abidah, dit is biryani, so ek sien ons het lekker eiwe daar. So vandag gaan ons eet lag en huil, né? Okay, so ek gaan begin met die hoender. So bismillah, I'm first putting in the body. Ek sien ons het 3 groot aardappels, is al 3 nodig of? Al 3 is nodig, binne hang af wat jou. My familie like gewoonlik aardappels. So as jy wil, die enigste tip wat ek kan gee is omdat dit 'n gul biryani is en onthou, ons vat die aardappels en ons braai hulle in olie, sodat hulle gaar is as ons insit. It's the same with the onions, so we're going to give the onions and the potato a bit of a fry. But Auntie Abidah, that's perfect. The reason why I have it that way is because it's smaller, so that it actually just fries quicker. Jy wil nie 'n groot ene hê nie, because remember ons gaan hom in olie bak en dan vat hy 'n bietjie lank man. So ja, dis wat ons doen. So ek is gou besig met die tomatie paste en nou die. So, maar nou ek sien nou jy marinate hom nou. Kan ek vir marinate hom oornag te? Okay, so Auntie Abidah, yes, preferably overnight or a few hours in the fridge. It is a gul biryani, so obviously if you want the flavors to pull through, bismillah, you can marinate it overnight, but usually if you are doing a gul one, half an hour in the fridge and we're ready to go. Okay. Ons meng hom net lekker deur. Nou, dit nou die storie gepraat van party mense wat die
weet van die reisstorie nie, hulle is 'n bietjie te bang. Wat is jou raad gou? Okay, so we're going to use my ratio is 1 cup of rice Ja. to 1 cup of water and 1 level teaspoon of salt. Okay. So ons sit dit in die pot en ons kook dit tot die water amper verdwyn is. Gewoonlik as daar groot bubbles is, dan weet jy hy is reg. Ja. Ons strain dit en ons was die water net af met koue water een keer en dis wat ons in die biryani sit en ons sit hom in die oond met die sous vir 'n half uur op 180, want ek gaan julle deur die proses Okay. neem. Ja, en hoekom ek nou eintlik vir jou voor die tyd vra sodat mense miskien nou net as hulle 'n blaai en 'n pen daar het, dan weet hulle min of meer miskien nou ook nou. Ja. Okay, so. There you go. As jou aardappeltjies vir jou klaar. En dan sien ek nou hier, jy het nou weer vir my klompie ywe nou ook hier neergesit. Wat gebeur nou weer hier? Okay, so die ywe gaan ons in lang sny. So ons gaan eers hom skil en dan gaan ons hom in die helfte sny Ja. en dan net in lang sny Ja. and that we're going to fry all the onions. We're going to use 5. Het hang af van wat jy wil hê. Hy krimp. So ons gaan hom net in olie braai tot Ja. hy golden brown is. Okay. So we're going to slice them and then we're going to take the eggs. I've used 7 eggs and we're just going to boil them. Okay. And then we're going to put that also in when we lay our biryani. Ga, sny ek aan jou ywe. Yeah, but we can do the one for now. Ja. Daarom het ek gesê, ons gaan lag, ons gaan eet en ons gaan huil vandag, ons gaan ons maak huil. There you go. Dat is lekker deurgetrek. En aan die Abidah, die ingredients wat ek nou genoem het, die Ja. bestanddele Ja. vir die butter chicken, dis hoe jy jou butter chicken maak. Ja. So as jy nie 'n biryani wil maak nie, dis al die bestanddele wat ek gebruik vir my butter chicken. Okay. En ek sit net So ek room sny by. hom so en dan sny ek hom net so. Die gooi vir my. Die kant. Daai kant. 'n bietjie Bietjie dunner. dunner. Bietjie dunner. Okay. Okay. Oepsie. Sien ek het al gewonder aan die ander kant so. Yeah, that's fine. Daar is nog 'n bietjie there Ons you doen go. hom, because as ons hom nou losmaak, Yes, kan jy sien, dan dan is is hy hy, bietjie te breed. dan is There hy, you go. nee, dan, kyk, dan is hy 'n perfect, Ja, hy kom ons uit mekaar. yeah, so then it's a okay. perfect thing, Alright, and dan gaan it hom is nou softening, weer so then we're just ja. going to fry that, There it will you just go. go quicker. Nou, kom jy dan nie die kant en nie die kant wat ek jou nou gewys het nie. Wat se verskil? As jy die ander kant doen, you're going against the onion grain, so Ja. then this doesn't come loose like that, it's going to be a thicker slice. Oh. So if you cut it the other way around at the Abidah, you remember you're going against this ring, so you're getting a thicker slice, whereas here, it will just automatically loosen with the ring of the onion. Sien julle? Daarom wat ek altyd maar besluit om vriende te wees met mense wat slimmer as ek is, want hulle weet presies waarvan hulle praat. Okay, Razana, jy sê amper nog klaar met jou een yfie. Okay, en dan that's word hy net perfect. losgemaak en dan I gaan want jy it maar daar in die bak. losgemaakt, so we can put it in the bowl over Yeah? there. Okay. And then Alright. we're going to give them a rinse and then just drain them, and then we're going to fry them, and we're going to put them on paper towel to drain. Okay. Wel, bly julle ingeskakel. Ons is nou weer terug. Maar ek kuier nog steeds saam met Farzana in haar kombuis en sy maak vandag vir my 'n butter chicken biryani wat ek nog nooit gehoor het of geëet het nie, maar vandag gaan ek proe. So okay Farzana, eerste stap is klaar, mengery en alles daai. Tweede stap, wat gaan ons maak? Okay, so mengery en prep is klaar, die eiers is op, die aardappels besig om te braai, die eiwes besig om te braai. So now I'm going to do the butter chicken curry. Okay. So we're going to do the onion in butter because Yeah. it's butter chicken, ons gebruik baie botter. Yeah. So and then Auntie Abidah, if you could please grate the tomato for me, Grate. because we Not cut, usually grate. not cut, yeah. Alright. We usually use with the tomato paste tomato. I use 2 big tomatoes, but die tomatoes is 'n bietjie klein, so Okay. ek gaan 4.5 gebruik. Oh, okay. So bismillah, you go ahead there. Now I'm going to add my butter. And the thing about the butter chicken is we always adding. Hoeveel botter is hy? Okay, so this is about 100 grams of butter. Yeah. So we're going to add that in. Maar kyk vir as ons nou praat van botter, praat ons nou van egte botter of is ons wil nou nie name gebruik Dit is egte botter, maar jy kan nie onione gebruik. Okay. Jy kan nie onione gebruik. Kyk, die butter chicken is mos die beste element is nou die botter. Yes. Das 2 is die botter en die room. Yes. But ek gaan dit hang af of jou. Jy kan die room insit as jy biryani doen, wat jy hoef nie because die yogurt sal sufficient Ja, genoeg goed. wees, ja. Oh, Die ander ding is ook wat jy ook gebruik is wat dit ook baie lekker maak, Yes. is gewoonlik nuts. Nuts. Nuts.
So you can either use cashew nuts or almonds. You can do it with your onions just to give it an extra flavor. It gives it a very, very nice flavor. Traditionally, butter chicken is a cashew nut gravy. So it's butter and it's cashew nuts that we usually mild here, but it is quite expensive. So not a lot of people do use it, but if you want to, you can. If you want to use almonds, they work just as well. Ja, want ek wil nog net sê ek sal baie keer sal ek die nuts gebruik vir my curry. Ja. Miskien 'n bietjie in my curry. With the curry, especially like a kalia, nuts as well as a roasted cashew nuts, as well as prunes. It goes very nice because it adds that crunch and the sweet and sour flavor too. So let's just wait for this onions. The trick is that the onions turn slightly golden brown. Oeh, zit een beetje van een So unwanted. daar gaan nou niks ander speserye in nie, want alles is nou klaar in die Alles is daar behalve die tomaat. Tomate. Het jy hom nou dadelik nodig of was ek te stadig? No. Oh, ek is ook Take your time. We first need the onions to go a bit golden, and then we're going to add in this also. Ja. And Abidah, biryani. Maak jy Abidah biryani ook? Nee. Okay. Eerlikwaar? Nee. Okay. Nie soos julle het nou sal maak. Okay. As ek hom moet maak, dan gaan ek hom alles apart doen. Kijk, die is een Maar nou nie cheat. soos die goed. Die is een cheat biryani wat ons gaan doen. Wat gewoonlijk, jy kan lentils in sit. Lentils en gewoonlik die vleisbiryani. En wat anders kan ons in? Oh, baie saffron. Dat is wat die geel kleur geeft. Maar omdat die butter chicken nou geel kleur is, als het klaar gekook is, een geel-rooi kleur, ons gaan niet saffron vandaag gebruiken. Maar traditionally biryani, we do onion, we do fried potato, we do saffron, we do lots of whole spices. En ook as aan die Abidah gekyk het, ek het niks whole spices gebruik vandag nie. Because in my butter chicken sit ek gewoonlik en soos ek gesê het, dit was laat ons dit 'n mixed biryani noem. But gewoonlik die jou whole spices vir my nie food spoilers man. Because gewoonlik as jy op dit buite sê klaar geëet. Okay. Lekker. En ek moet sê hy botter ruik sommer baie lekker en hy Ruik baie lekker, ja. Die botter. Die eiwis ruik lekker en hy botter, hè? Definitely. You're waiting for it to foam, and then once it foams, you'll see the onion will almost just disappear a bit, and then. Lekker. Ja. En dan omtrent nou, as ek nou die biryani is nou klaar, wat gaan lekker saam die biryani omtrent hulle, baie mense is nog lief hulle dei en hy tipe A day, which we are going to make with inshallah. So a day goes very quickly with it, very nicely with it. You have to have it with buttermilk or sour milk day. Okay. And then wat gaan gewoonlik is 'n lekker sambal. So we can do like a tomato, grated carrot, cucumber sly on the side, and then definitely day and poppadoms. Wel, ek weet as ek curry maak, dan moet ek nou natuurlik 'n tamatie en eiwis slaai maak, nie? Oh. Want is amper soos, mense glo daaraan dat 'n curry is nie 'n curry sonder die tamatie en eiwis slaai nie. En aan die Abidah se tomatie en eiwitslaai met die asyn wat so deurgetrek is. Ja, exactly. Oh, lekker. That's it. Okay, so now the tips of the onion started, shukran. Alles is So now the tips of the onion started turning golden brown over there slightly, and that's what we want. So now I'm just going to turn the heat off so we don't have a splatter story. Bismillah, I'm going to slowly add in the chicken. And that's what I want, that sizzle. En dan hoor net die sizzle wat daar deur. One, it has sizzle. Now, Auntie Abidah, Sizzle. gewoonlik, if I'm making butter chicken, then I'll add in the tomato, but I'll add in the cream. So when I do add in the cream, I'm not adding in extra water. But today, because we're making a butter chicken biryani, Yes. and we need extra liquid vir die rys om in te kook, Ja. ek gaan 'n bietjie water insit. So Auntie Abidah, as ek net 'n bietjie water hier kan kry. Just to loosen this masala up. Sê maar net hoeveel, nie? Okay, bismillah. It's fine. Okay, so ek gaan dit net om die masala los te maak. Okay. Lekker los te maak. That's fine, Auntie Abidah. Okay, a little bit more on the edges there. Just on the edge. Yeah, that's fine. There you go. Wat hy? En dan sien ek nou hier, ons het sommer yswater. Yswater. So baie die yskas uit gehaal. Sommer uit die yskas uitgehaal. Easy peasy. The chicken also came out of the fridge because remember it was marinated, so Yes, it was yes, yes. cold. You can add boiling water if you want to, but because the chicken's cold and
You don't want it to cook too quickly. You want the chicken to get done. That flavor must pull through. Ek weet nie, maar ek is ook nie een wat sommer sal kookwater op koue goed gooi. Yeah, ek okay. Yeah, I don't know why, but Me also, you either room temperature or like we're doing today at cheap. So kookwater sal ek opgooi as daar nog niks water enige plek in is nie. Ja. Wat ek nou moet gebruik, ja. So Veral byvoorbeeld ek gebruik kookwater vir my rys. Yes, that's the definite. Okay. So Auntie Abidah, I've added the water in now. So now we're just going to let it slowly simmer over here. Yes. Just so that the chicken can cook. I like en ryk al klaar so. Like you just want to lick the pan over there, eh? Kijk maar, wacht, laat ik gauw vir jou sê. Het ek jou 'n storie vertel waar Uncle Mark gesê het hy begin nou slim te word nou met die technology, né? Dat hy een van die dae nou 'n nuwe kamera kan inbring waar sy nie net meer kan televisie Kan ons nou televisie? That's amazing. It's going to be the first ever. So Auntie Abidah bedoel dat die kykers kan nou dit rek ook. Okay, Mark, we're waiting on that one. We're waiting on that one. Wel, ek gaan vir jou sê, niks is mos onmoontlik nie. Dat deesdae kan hulle alles doen, maar bly ingeskakel. Ons is dan weer terug. Ja, wel, daar kan julle sien, daar is alles klaar gemaak van Farzana se butter chicken en biryani mix wat sy gaan maak. So Farzana, alles is klaar. Wat maak ons nou? Alles is klaar, Auntie Abidah, ek wil gou net sê met die butter chicken, kyk, gewoonlik is dit nie so souserig nie, is gewoonlik 'n bietjie dikker. Yes. But we obviously added a bit of water because we need for the rice to steam, so we need extra liquid. And then trick with the butter chicken is because it's going to cook in the oven, ons wil dit nie hoene heeltemal klaar hê nie, so die minuut die olie oorkom. Opkom, dan weet jy die botter is boel, die butter chicken is reg, and that's when we stop cooking. So then what we're going to do now is we've got the pre-cooked rice over here. It's not steamed yet, it's just given one boil. So bismillah, I'm going to start putting the rice at the bottom. Dis gewoonlik wit fragrant rice. If you want to, you can use basmati rice. Ek weet dit is 'n bietjie expensive, and like we said, we wanted the economical quick version. So we took the normal rice. So whichever rice you have at home, that is what's going to work with it. Ja, maar natuurlijk als je dan ook een lekker flavor ding wil hê, dan gaat jy mos nou natuurlijk ook dan die regte goed moet gebruik. Ja, jy gaan. Okay, so we're using normal rice today. So bismillah, there's where we're going. Yes. So then we're just doing one little layer at the bottom, and then we are going to cut the eggs. So nou gaan die helfte van die eieren. Die helfte van die eieren, allemaal die eieren. So we're going to cut. Okay, ek gee vir jou extra. That's fine, bismillah, that's fine. We're just going to do on top. The reason why I put the eggs in first is because I want the sauce over it, so that it's actually just going to... Okay, you know what? I just realized. That's enough? Okay. Okay. That's fine. So now, Auntie Abidah, we can put on some potato, just half of the potato. Hoeveel? Net halfte van het. So net randomly pak. Oh, net so randomly. Okay. Okay. Just randomly, we're going to leave some for the top. Sê maar hoeveel. As waar die lekker aardappel inkom. And then Auntie Abidah, jy het so, oh, that's fine. Jy het so oulikkies my eiwe gesny. So there we go with this. This is where the flavor comes in. Smells nice, eh? Sure. Kyk hoe lekker dit gekrimp. En weet jy, dit lyk nou so lekker, maar as ek moet nou gaan na 'n sekere restaurant en ek kry mos nou van die eiwe in my bord. Onion rings, oh. And really? Okay. So that's what we're going to do there. And then just for color, I'm going to add a little bit of dhania at the bottom, just so that the flavor goes in also. Okay. So hy hoef opgesny te word. No, we want that extra flavor. Hy gaan krimp, and then bismillah. So this is what we're going to do. I'm going to take the chicken. I've cut it smaller. So now I'm first going to do bismillah. There we go. Sure. Okay. Nice. Remember, we've cut the thighs also. So pokey. So ek verstaan nou eintlik wat jy sê, die sous wat uiteindelik nou 'n bietjie meer steam in daai, né? Yep. There we go. En daar as 'n mens so mix kan jy sien, daar kom al die flavor op. by mekaar. So that's what I'm going to do, and then I'm going to put this chicken over here, and then I'm going to use my little friend over here, which is my ladle, and bismillah. So then I'm just going to, so all that gravy is going to go over, and it's going to, so daarom sit ek niks saffron in nie, because die kleur van die rys, hy trek hom deur daar. Maar ek wil nou nie lelik wees nie, maar hy gaan nie te nat wees nie. That's why we put him in the oven, because he's going to go through completely. Hy gaan completely uitdroog. So there we go.
Just there. And now, bismillah, now we're going to add the rest of the rice over it. And then, Auntie Abidah, En dan gaan jy nou net layer en layer. we're just going to layer, and then Soos you're ons nou going to gedoen. you're going to cut the yeah. rest of the egg for me, please. Onion. Onion. Let me just get that over there. That's right. Sure. Amazing. Amazing. And easy peasy. Amaze balls. Maize balls. En dan gaan alles oor. Alles oor. En waarmee stop jy eintlik bo? Okay, so I'm going to stop with this. Mini So I'm going to rice. putting all the rice over, and then I'm going to add some more egg, Ja. and then more biryani. Ja, maar dis wat ek mos nou wil, wat is jou stopie? So the same like we did now with the Yeah, chicken last, okay. that's how we're going to stop. I'm just going there. I just don't want to waste this Maar dan rice. kyk wat sê gaan, as ek nou wil ook lentils nou intussen gooi. You can throw lentils in it, but then just remember with the lentils, hy hoef nie so lank te kookie. You just soak it in boiling water the night before. Okay. You soak it in boiling water the night before, give it one cook, and that's it. So we're going to put the egg in now, Auntie Abidah. Dis jou eier. Bismillah. So jy maak jy rys nog mooi en Level nie, gaan nou. Okay, so dis jou ding as jy wil. I just want to put this in whole. Okay. So there we're going to go. We're first going to add this into the corners, Hey, there you go. and then the potato. Kom, ek hou, jy doen. Ek doen. Okay. Altyd En die dis beste nou part. omtrent 3 tot 4 aartappels, né? Dit was 3 aartappels wat lekker klein gesny is. Was hy? Was There lekker you go. groot onbeskofte aartappels. Okay, there we go. So now we're going to add Jou the hoender weer. rest of the chicken. And then we're going to do some onions actually first before we Is do the there- chickens. Woo! Dis honger. The smell, Auntie Maar Abidah. maak dit eintlik verskil as ek nou die hoender eers sit of eers die eie? Well, if I'm putting in the onion now, I will leave a bit more for the top on top. But the sauce is going to go into the... You want that little saucy over what it. you're saying. So now this is what I do, and only when I'm done, then I flatten it. Okay. And then I'm going to double close it with foil, and Yes. it goes into the oven on fold it. 180 degrees for a half an hour. Oh. Okay. And the nicest thing with this is, Auntie Abidah, if you actually are done, Ja. you can make it by early and leave it in the oven. And if you want to, you can just warm it up later. Okay. Nou net, né? Gaan kuier 'n bietjie daar vir my webpage. Wat sê hulle dit? www. En dan weet jy ek raak so die mekaar met die goeie, maar dan Proe en dan DM vir Dixon Mohamed.co.za. Daar gaan jy natuurlik al die resepes en goeders kry. En as jy nou so daai expert is, dan kan jy dan nou ook my app gaan download en dit sal dan vir jou gouer bring na die website. Wow, fancy smancy, eh? Of course. There you go. There we go. So we're not putting all over. We just wanted to cover the egg and the potato. En dan gooi jy net nog ewe oor en daar is hy klaar. Eva and then Tanya. And if you want to, you can add some chilies. There we go. How's it smelling, Auntie Abidah? And I'm Hy just is al roughly... waarmee ek jou gaan los. Is net met 'n sig van die smel wat hier uitkom is. So now I'm just going to take the spoon and slowly flatten it. That's where I go. That sien jy unwanted hierdie- guest. Hulle wil ook mos op die TV wees man. Sy kan nie alleen op visie hoe werk jou storie. Uncle Fliffy, what is your problem? There we go. Okay. Res is klaar. So sy sit natuurlik dan nou net die foil daaroor. 2 keer, né? Double foil. 2. Okay, 2 ene. En in die oond sê gou weer hoe lank? 180 degrees? 180 degrees for a half an hour. Woo! 180 degrees for a half an hour. En so aan. En dan sit. Wij gaan nou zien hoe lyk dit wanneer dit daar uit die oond kom. Ai, het julle nou gesien? Kyk hoe lyk die vrou se lekker butter chicken biryani. Okay. Kijk hoe lekker ruik het. En kyk hoe lekker sterk lyk dit ook hier met al die rassies bo. Ek weet nie wat ek sê maar sê nie. Maar inderdaad, terwyl ek geproe, Farzana, wat is dit nou weer alles hier bymekaar gegooi man? Okay, so any butter chicken is the 2 teaspoons of koljana, Yes. 2 teaspoons of jeera, 2 teaspoons of tandoori spice, salt, 1 cup of yogurt, 2 teaspoons of garlic and ginger masala, and then we mixed it all together with a sachet of tomato paste, and then we
did the chicken in butter and some onions, and we added how many grated tomatoes? 2 grated tomatoes, Auntie Abidah? Nee, maar dit was 5. It was, but it's 2 big ones and the 4.5 small ones. We had ons het kleintjies gehad. En toe wat ons gedoen het, van die butter chicken klaar gewees het, was dit die rys onder, die eie, die aardappel, die gebakte eiwit, and then the butter chicken sauce over it, and then we layered it and we closed it and we put it in the oven on 180 degrees, and then we did the day. Ek wou nou net sê, bietjie nou, nee, ek het nou 'n bietjie geproe, net so en 'n bietjie geproe met tot dui. Okay. Maar dit maak nogal 'n groot verskil, né? It does, it Party does. mense sê hulle kan nie goeders eet sonder dui nie. Sousie wat en op is. wel vir party mense gaan ek sê julle is nogal reg. It complements it very nicely. Lekker, maar die dui gee nogal 'n bietjie meer Extra kick, flavor ja. en acceptance nogal by as jy dit so eet. Die ander ding is ook aan die Abidah, die day, as die curry 'n bit van 'n byt het, or die biryani or die acne, the day will tone it down. The buttermilk and the yogurt will tone it down. So hoe was ons mixed biryani? Delicious. Ek gaan vir julle sê regtig delicious, want ek hou die feit ek hou van die feit dat die dui gee dit 'n nog 'n beter smaak. Alhoewel dit baie lekker Proe, maar ja wat. Maar nou Farzana, ons het vroeër dan gepraat van eiwit en tomatieslaai. In jou opinie, wat nou dan min of meer die koskenner is, wat sal jy sê sal dan vir jou omtrent gaan met hierdie? Okay, so met dit gaan ons het ons gewoonlik papadums, which is papa, fried papa. Okay. And then my family is very fond of roasted butternut. Okay. So we do it, because there's potato in there, we do a Yes. roasted butternut on the side. And for my ertjies gaan altyd baie nice. So a small ertjies op die side and roasted butternut with a day and papa, and you've got a meal. But die is presies Sondagkos. So as jy klaar die lekker meal gehad het en lekker geëet het, is nap time. En dit is 'n lekker groot bak so. Het gaan baie ver. As ons nou moet spesifiek nou praat van totaal van mense, jou opinie. Okay, so this is a whole chicken that we cut up very nicely into pieces, and then I use 3 cups of rice, because as ons biryani of akne doen, dan doen ons gewoonlik meer rys. Ons het 3 of 4 lekker groot aardappels gedoen, en ek het 7 eie gedoen, so ek sal sê gladly like 6 to 8 people. It was generous helpings. Yeah. Ek wil nou net sê, as jy nou gaan generous kry van helping. daai wat nou Ja. 'n tweede en 'n derde Ja. gaan skep, dan sal dit genoeg Yes, dit was sal genoeg wees. Soos is 'n lekker groot bak. Kyk, ek het dit hoe gedoen vandag aan die Abidah, wat gewoonlik vir dieselfde quantity doen ek daai swart oven trays. Yes. It goes very, very nicely, but then you just level it out. It's not as high. So amper so, daai is Een een layer, level, een en dit layer. is 2 levels. Yes, this is 2 levels. Dis hy. Wel, soos julle daar kan sien, Farzana se butter chicken biryani is amazing, en veral met haar dui wat sy dan ook by gemaak het. Kyk julle maar, ek gaan verder proe. En ek hoop jy die dag saam met my en Farzana Kumandan lekker geniet. Tot volgende keer, mooi bly, ek is Abidah Dixon Mohamed, en volgende week gaan kuier ek vir Rugaya se Mai in haar kombuis.